Dito. Ah, Out try. Welcome Ano mag-out. na pala yun dyan? Hindi ka ako yung ano. okay, okay, well played. Tirahin ko pre. Dami. Bro, 117 Reyna. Ginangbang ako. Okay, Harvard. Press. Player standing. Two-trade Spike down lang. A. Di sila nakagat doon. Care trace pa. Oo. Damo. Cash mo yan, bibiling ko lahat ng sapatos mo. Ayun. Oh, gago. Naku! Patay ka dyan. Patay ka ngayon. Sa kabila. Okay, pag-rush na lang. Lima naman tayo lahat dito, di ba? Ano yun? Ano? Pre na yan. Hindi ba Doon nagsisimula eh. Natawa ako, Para gago. sa akin kasi, sabi kasi ni Sep, parang gusto niya ng magaling nagbabalorant eh. Uy, 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 meron doon. Wala ba? 1A, 1A. 1A! Oh, meron pa One here. Okay, Ryan? I see you. Spike down. Oo, si Ryan. Nandun lahat? Nandun lahat? Oh. Fuck! I got One flash. enemy remaining. Nasa inyo yung spike. Whoa! What? Lock and mother. Okay, clip that shit. Ka, Okay na Pre, rin. okay, tagtipid. Ako na magle-lurk. Huwag ka na dito. Ayun, sige. Lo. Follow ba low cortisol? Isa na copy ka. Ingat, 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 David? ingat. 55, pre. Dink yun, dink, 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 dink. Pasok. Ding 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 ding. 55 kay... Ray. Uy, Okay. Rico. Patay niyo yung... 26 jet. down. One shot ako eh. Spam niya ako sa smoke. Pre, timingan mo nga yan, Kyle. Yung jet na yan. Nag-cast na. Pushing sa amin. Nice shot. Oh, may isa pa dun. No way. Winnable, pre. Actually, winnable. 55 Rain. Play together. Ang ina mo, bading. Chill. 88! Ay, may heal pala yung mix. Nandito yung... One mid, 1B, 1B, 1B. Uy! Mix last in B. Nice shot. Okay, last in C. Low, di ba low yun? Spike down. Attacker Nating spawn. ulo. I like the play. Kita ko yung vision mo, pre. Nag-heal yan, nag-heal. Gusto ko yung ano na yan, electric pa na kanina. Gonna fall back here. 10 seconds left. Ayun o. City. Certain bullets, ah. Wala ka ng bala. Wala kang refit mo, sir. Uy! Oh my god. This fucking guy. Flip. Oh my god, nakasuod din ang gago. Timingan mo dyan ulo. Punta kami B. Siguro mo sa likod. Out of charges. Okay. Dalawa B, dalawa C. Dalawa C, isang C. Marco, buksan mo yung pito. Watch ko yan. Meron. Ang sa likod niya. Busag ko ba? Oo, din yung sa likod. Doon. Oh,
Sa likod ng... Oh my god. Oh my god. Ano, ano mo? Isa pa. Armor. Oh my God. 101, ano, chamber.